Uy, kaya may ano sila, may ilang druid. Oh Bakit? shit, Hindi ko magaling yan. 5v6 to. Sa bagay na, lima Grabe din ka yun. naman. Napaka-judger mo naman. 5 man din sila eh. Ay, Ikaw gano'n din, ba to? swap. Oo nga. Mag-swap, ang ina. Magaling ito nga to. Sige eh. Mag 5 man. Yun na. Ay, si Pudge. Puto Ang persona. Ang nung ano, The Luna, threads of parang si fate are Rico. mine to Low-key, wield. mas nakakatakot yung skin niya eh, no? Yan yan. Prepare for battle. Are you ready? You wish the skin, please. Ito lang ito. Namabalimos. Pattern. Caught May in your trash talk. own life's Trash talk pag thread. hindi binigay. Oh my lord! Despertivenia. To battle. Vertivenia 0906. Lagay ko kaya no, information ni Rapi. Thank you, you precious Good. weak thing. Stalker vibes. I-crash I'm ata in ito your sa'yo, pre. debt. Okay, Ay, okay. baka ma-hook kayo. Ingat sa hook. Ay, wag. May hook Pretend na. weave. Palag tayo, palag tayo! Wala na, di. Yes. The Mapapatay ako dyan, battle nag-Q ako eh. begins. Okay, okay. Oo, di Ooh. ba? Let's Nag-hook pa. weave a battle plan. Sa top sila. Scuttling in. Stop na gano'n. So, sino mid yung Pudge? I am compelled. Baka lone druid. Ang ina, ako yung ina, no? Ako yung blinak ng Crips ang puta. I Ay, si Wood. loom. Wing. Hoodor. Arcane ba to, Tim? Kisman. Or Facebot. Nasa yun eh. I'd prefer Facebook. Para may mga... Maganda arcane. Ka mag-arcane bot. Kaya yung upgrade. Huwag ka na mag-arcane. Mayroon namang CM. Saka may yung dulo. Yung upgrade na. Waves. Shuttle off. Ay, try rin sila po eh. Eh, kagi. Kasama yung burst of skill. Ban, palakasin mo to ah. Yung second mo. Yun yung masakit Copy. eh. Naalala ko dyan yung ano eh. Uy. Hugot eh. Yung nakaraan ba, pre? Oo, yung sakit na ginawa niya sa akin. Ano God. Chops, for some reason, lumabas picture yung dalawa, pre. May time na kotse kayo namin. May time ba hinatid namin kayo? Naka-formal kayong dalawa? Creep and crawl. Sino? Ay, dalawa ni Yel. Naka-formal. Pwede. Baka yun yung ano yung Naka-formal kayo, parang yung tapos naka-dress siya na white. Tapos kailan dalawa nasa kotse na sa likod. Tapos ako kasama niyo nakapambahay. yung Debo ni Christine yun. Hatid ba kayo sa amin? Debo ni Christine, naghatid yung tito mo. Naalala ko yun, tinuro ko yung lugar, lumagpas tito mo eh. Diba tayo domestic? Ay, hindi ko maalala yan. Infest. Kapal yun ah. Oh. 600 to. Hindi nagkamali kayo ngayon, mga bobo. Bobo nga sila to. Wala ka na kasi. Bobo nga yan. Ayun, pasukin. Baka mag... Wala na burn. Ayan, sige, mag-crash ka. Creep and crawl. Bubo ba, bubo? Bubo. Tangina, pero late game ang I kunat am dito. compelled. Arasin mo kahit sino dyan, Bon. Second ah, ng second ah. Blade nail, dagger. Pwede rin saber. Pwede rin saber. Bak, patay ako. Okay, patayan! Patayan sa'yo! Double kill! Second. Wala dito yung ano. Yabot. Yung lone Wala druid. yun. Okay lang, nice lang. Pangalan na? May bear. Papa Bear. Warded to top. Warded dito. Ay, Yes. TTP ako ah. Palag! I must. Okay, palag. Naka-hook Sorry. Okay, patayan. Ayan. Skitter on. Uy, patay no. Nice one.
Takas ka. Slow yun. Patay ka pa dyan. Ay, papalag ka? Baliw ka ba? Baliw ka pa din. Talaga. SS siya eh. Dito ata, Nice one, pre. dito mo lagay yung wall. Okay siya, pre. Nice one. Pre. I got you, pre. Tapos nga pa, pre. Ha? Adyan natin pa. Tayo. Ang go, pre. Ops na pre. The enemy's bottom tower has fallen. Ay, pumapalabali siya, pre. Ordered ulit. Ay, papalag si pre. Thank you, pre. Sa dito, pre. Pre nga. Level 5 lang siya, pre. May SS ka na ano? Wala pa, wala pa. Ito si Ken, meron ka na SS. Pre na, pre. Meron siya, pre. Hindi yata abot na sa akin eh. Global ba? Global na yun. I am compelled. Dapat nag-poke, pre. Mga, pre. Pasokan ba ito, pre? Sabihan niyo ako, ha. Puta, hindi naman ako natingin sa inyo, so... Tipping ako sa top. Tipping ako sa top, pre. Blood type top, pre. Ayan na, pre. This is na, pre. Thank you, pre. Ganda ito sa akin. Sumumana, pre. Oh, pre. Thank you, pre. The enemy's top tower has fallen. Yes. Ay, kagawin ka. Ba't naka-arcane siya, ano? Sabon. Di ba dapat? Yeah, may third pit. Ah, okay. Pero okay lang yan. Ikaw lang yun. Ano ba nagagawa ng trip niyo? Mana ka? Red mana region. Ako magalit, pre. Pre, oh. Nainis Sige, ako pre. pre. Ito pre. Yung panilitan na pre. Eh, sigurado. Palag. Andito kami. Second. Gago lang. Ano talaga yun? Ay, gawin na. Yan, no? Huding. Sige, back. Peke yung PA mo, di nakikrit ah. Kaya nga, no? Kalaban yun, eh. How many daggers am I holding? Ay, putang ina mo, may pre. Wala nang SS yan, pre. Ako, pre, I'm scored. Card. Eh. Ah. Ano mo, village sa Minecraft eh. Oh, Yan na naman siya. Tangga lang yan. Curtain weave. Putang ina ka, hindi na naman yun. Tatawa siya mabagal eh. oh. Oh. Ay, Skitter on. Oh. Pasokin niyo. ay, meron. Shuttle off. Ay, gago. Putang ganda naman ng ako. Thank you, pre. Sumumana, pre. Ayan, pre, oh. Salamat, pre. Ang ganda. You down. Dire structures Ganda naman are ang pasok mo fortified. doon, pre. Hindi nagpapakita tayong long druid, oh. Solo sila ng bear niyo. Gago. Pasukan nyo. Ay, nasa ko. The enemy's middle tower has fallen. Tama ba magdadagger ako? Yes. Ay, gago. Mark, oh my god. Bubo. I see more of the pattern. I loom. Bubo siya, bubo. Shuttle off. Ay, gago na ka sa phone. Gago. Ang dami.
There as fuck, uy. Tara, tara. Warded stun, warded. Tara ba? Tara. Nice boy. Tama na, huwag ka rin nabigat. Mamamatay ka. Kasi papa. Kaya, tutulak ka pa. Attack! Golden thread. Tear the threads. Di ba yung naka-prime? I must. Gago ka, pre. Mine. Lang naman tayo. Wise, pre. This should make my life easier. Yes. Gago, 9 minutes. Naka-ano na ako. What the fuck, Basher? Ano, Deso? Strong yapang mo na. Oo, pre. Gago. 15k ako eh. Mahal lord. Cut him. Patay ko yung... Ay, gago. Sinak na naman ako. Wow. Tagal cooldown yan, di ba? Yung bear? Gago, ba't wala akong pera? I am compelled. Uy! Thank you, friend. Bakit wala si Ang ano may bear ulit? Nani? Yung first kill. Pag, ano, may cooldown yun. Sinasabi mo, uy, may 600 ulit. Yeah. Sabog na to, Mobile James. dito, puta. Pag talaga check na pag Ay, ano na sa item mo dito, pre? Tuna? crash. Hindi ko mga tuna. Yan. Kuras o tara? Iniwan ako, pre. Pre, wala akong Well played. Ito. Hindi natin kukunin to. Anong buhay? Tapos na, pre. Matakot ka? Patay siya, pre. Ano yan? Patay siya, pre. Blink dito sa akin, pre. Blink ka na para sa'yo. Tangking mo na, uy. Matras ka na. Putang ina. Pag, gago, bumeto dito. The enemy's Gagawin niya bottom kasi tower tayo ng tulog. Yung bear, oh. Yung bear, James, kinakain ka. Kaya ko yan. Putang ina. Puro naman ito, putang ina to. Ako, laro ko. Global lang talaga pala, pre. enemy's bottom tower. Hindi pala laro-laro, pasok na trash talk. The enemy's bottom tower has fallen. Ano ka ba? Ako, mamamatay. Sorry na, pre. Panggago lang. I Oh my must. god. Oh my god. Grabe naman kayo. Very, very harsh, ha? Ano na itong gamit, PA. Tulungan kita, pre. Tulungan kita, pre. Baka patayin ka pa ng mga yan, eh. Oo, di ba? Ang ina. Ang ina mo, timbang. Ay, no! Yes, pre. Yes. Ah, namatay ako, pre. Patay tayo. Ano namatay ka, pre? Yung SS ni Luna, pre. Grabe si Bonbon, tong ina. Tayo. Oh my god.
Bye-bye. Bear, may aga dito. Ano ba ganun yan? Pwede na kang humit. Malaya. Ang ginagawa niya. Pwede na bumukod, pre. Hindi na lumalabas si Lone Druid. I am compelled. Shuttle off. Slash. Tanginang Lone Druid yan. Scatolini. Ubus eh. Dapat nga ginagamit niya rin yung hero niya. Pag yung hero, laro. Your life unspools. The fuck? I am compelled. Invisibility. Shuttle off. Bear, kaso. Hindi na ba? Hindi mo ba? Creep and crawl. Bear pala yun. Sandra din yung pre. Mas mahal pa yung sa hero. Ay, ganun ba yun? Pre. Oh. Wala ako sa Hoy! Nakuha ko! The enemy's top tower has fallen. Oy. So, another way, oh, 600! May bear siya po. Uy, sayang. Man. Sabi ko nito eh. The enemy's top Ano siyang tower gagawin? has fallen. The enemy's top Kaya, tower. kaya ba itong patay niya? The enemy's top Ay, tower pa-process has na. fallen. Ay, sige, first ko ka na. The enemy's middle tower has fallen. Ay, katati lang. Katagyan ako. The enemy's middle tower has fallen. Yes. The enemy's middle barracks Yan has lang, fallen. kakatulog ko lang. Mega creeps. Di ba ito lang eh? The enemy's middle tower has fallen. Wala ko makahit. Wala ko makahit. Wala ko. Oh, my God. Na, patay yung bonbon. Ay, gago! What? Ako. Naka-ano? I am Una pa na. compelled. Wop, 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 wop. Wop, 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 wop. Yes. Womp womp. Hindi ko man lang magamit to. Ano ba naman yan? Pamatay ka purchase ko nila. Dire structures are fortified. Yan. Pero pre. Patay na sa pre. Easy. Bago easy yan, tangina. Durug na durug sila, what the fuck. Siyempre, ganyan din mangyayari sa atin next game. Pinangunahan na eh. Tangina kasi ni Ken, binan yung PA ko kanina eh. Kita-kita ko eh. Puro PA Pero ka pala. else lang sila. Oh. 5 man din ba sila? Hindi ko nakita. Ah, okay na. Ay, dalawa. 3-2 ata. Ay, 3-2. 3-2, yeah, 3-2. Bubo ba, bubo? Magututin yung Mars, 114 yung ano, yung Pudge, 3-9 yung ano, Hoodwink. 3-9 din yung Luna, tapos tangina 1-1, bra. Start na pre. Ito, ba ito? May crown pala ako, may crown. Pili kayo, pili. Ano pre? Yung, ano, yung, Mag-live ka rin pre.
Yung treasure, Ay, nakalag ka pa dyan ah. yung treasure, ano sa tingin nyo? Yung Skyrat. Skyra? Skyra. Ito. Ay, okay din Yeah. tignan, no? Pangit yan. Mas maganda pa yung pack sa gilid eh. Pucha ka, yung pangit pala yung hinihiling mo sa akin, hayop ka. Ay, hindi pre, maganda yan. Sino pa? Sino pa? Bilis, pili. Wait. Nakalive Apparition. ka pa rin yan Apa. ah. Ikaw ano? Ay, nakalive pa rin ba ako? Paano ba patayin to? Tapsin, yan. Si Apparition. Tangin na si Tinker nakuha ko dyan, lang kwenta. Ikaw, Bon, o kaya Ara-Ara. May ano meron? Pag bukas ako ng crown po. Ng crown. Kasi sino makuha mo? Fuck. Fuck o yung... Sino to? Yung may dosa ba yan? Ay, Naga. Fuck Naga Hoodwink. Pero fuck Naga. Ikaw, Bon. Apa, Naga, tapos... Ikaw, Bon. Nakamute ata si Buntot Napansin eh. pre. Daw Ranger, nakamit to. Okay lang, Bon. Okay lang. Daw Ranger ba yun, yung isa? Oh, Ah. Yan, Ang yan, inang pangit ng drone. Pulawin, Yan pre. sa akin. Pulawin. Pangit ng drone. Hindi ko naman sinadro yun. Ayun, yan, apa. Oo. Tanggal pa. Oo, Daw tanggal. Ranger, tibay. Wala. Uy, gano. Skyrat. Oo, tiboy nung ano ko. Naga ko. Ay, Ayun, wala ko Naga na eh. Halloween eh. Parang ano pre, yung Veigar na ano. Oo, yung... Final boss? Final boss, yeah, yun.